Nami tricks karon guys, nakuha ra pud ninaw sa kuan sa Facebook. Ug unsaon ni paghimong pito sa pagbalansi guys be. Tanaw ha. Sige. 1 2 3 Oh. 4 5 6 7. Ikaw eh. Si Tito no? Ah. 1, 2, 3, 4, oy, 5, 6. Nga naman to. Ah. Oh. Sige. Okay ha. 1 2 3 4 5 6 7. Agoy, dihara. Oh. Ano na ha? Betro! 1, 2, 3, 4. Ay, 5.